Alright. So, salamat kay sa Ginoo, no? Um, akong pasalamatan ng Diyos sa atong fellowship kagabi sa tanan nga dito sa atong panahiusa sa akong pag-celebrate sa akong birthday. Salamat kaayo sa tanan. Gabi, wag ko katog tibok gabi. Sige ihap niya itong mga sinsilyo nga inyong gihatag. Bibitaw. Hingkabat og 30,000 pesos ang tanan nga nadawat nako. Yung kumura mag-inyo kong giplitihan para maka-bakasyon. Madto ay tingali ko og Boracay. Hatagan ko yung pamiliti, pamasahe. So salamat kaayo sa nagbudlay, nag-initiate sa tanang mga parte sa programa kagabi tibuok adlaw gyud gikan buntag hantud na lang sa gabi pahimuslan nato ang adlaw sa selebrasyon mao nga naguol ko kay si Pastor Pakit wa makalakaw kay hinghubag ang tiil gihurot niya ang usa ka plangganang crabs wa na gid niya bili mao nang gabaan wa nakalakaw. Kung naapay usa ka plangganas balay, duagi, siya di na ko. Praise God. Unya, karong hapon, ato na sabta sa akong gihangyo, no, kita tanan mga tuta, mag-celebrate sa atong victory, no, sa kibalik kita mag champion sa milabay nga sectional fellowship. So, hallelujah. Angay gyud ta nga malipay diha sa Ginoo. Mao nga akong gi-imbitar ang tanan. Ayaw mo kabalaka kay daghan tag pagkaon kung magdamog inyong pagkaon. Bring your own baon. Doon na tayo mga litson paksiw nga nahibilin kagabi daghan patag ubay-ubay pagkaon. So dili ta mabalaka sa atong pagkaon kay doon na may atong gi-preparar para niini. So gi-invite nato ang tanan para magiusa tas kalipay sa atong kadaugan. Amen. Total kung mapildi ta di naman po ta mag-victory ball kay or victory party kay pildi man. Alright, salamat sa Ginoo. So karong buntag magpahimulos ta sa pulong sa Dios. Amen. Ako na ning panahon ayaw na mo pag-istorya-istorya gihatagan ta mo higayon ganiha mag-istorya-istorya. Unya karon ako kung gituyo nako to para di na mo magtabi-tabi. Paminaw na mo sa ako kay ako na ning time. Amen ba? Alright, salamat sa Ginoo. Psalms 91 ang ato maigsuon nga pagpamalandong. Psalms 91 ambot dula ba din makamemorize sa Psalms 91? The whole chapter 1 to 16 sa Psalms 91. Doon ako giandam din 500. Kung doon ay total ubay-ubay ba so ako nadawat gihapon. Na 500 nga akong giandam para sa makamemorize dili memorize sa whole chapter 91 verses 1 through verse 16. Doon na ba taas ang kamot? Kay hipuso na ako ni 500 na ako. Okay. 1, 2. Okay, Sister Libya yo. Sige, Sister Libya dire. Dali, Sister Libya. Lili. Dihar ka. O siya atagi ko. Psalm 91. Whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in whom I trust. He will save you from the fowler's snare and from the deadly pestilence. He will cover you with His feathers, and under His wings you will find refuge. His faithfulness will be your shield and rampart. You will not fear the terror of night, nor the arrow that flies by day, nor the pestilence that stalks in the darkness, nor the plague that destroys at midday.
1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it will not come near you. You will only observe with your eyes and see the punishment of the wicked. If you say, the Lord is my refuge and my fortress, no harm will overtake you, no disaster will come near your tent, for he will command his angels concerning you to guard you in all your ways. You will tread on the lion and the cobra, you will trample the great lion and the serpent, because he loves me, says the Lord. I will rescue him, I will protect him. I will, I will, um, I will protect him. If you say, the Lord is my refuge and my fortress, I will rescue him and protect him. For he will call on me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will protect him and honor him. With long life, I will satisfy him and give him my salvation. Okay, pagpaga na to, Sister Livia. Sister Livia, dali, palihog, dali. Sige lang, dali lang. Kay gusto ko nga ako mabarugan akong gisulti. Palihog lang, Sister Livia, dali. Okay. Sige lang. Okay, thank you. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpaka na to, pagbalik ang Ginoo. At least sa tibuok simbahan, nga may 120 ka membro, doon ay usa ka buok nga naka-memorize sa chapter 91, verse 1 to 16. So, sunod, magbasa-basa na mag-Biblia kay daghan pa kog 500 din basin sunod na po nga simba Psalms 23 o baka unsa mga common nga mga Psalms. Magkasapi gyapon ta diri yung simba. All right. Thank you. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress. My God, in Him I will trust. Surely He shall deliver you from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. He shall cover you with His feathers, and under His wings you shall take refuge. His truth shall be your shield and buckler. You shall not be afraid of the terror by night, nor the arrow that flies by day, nor of the pestilence that walks in darkness, nor of the destruction that lays waste at noonday. 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right hand, but it shall not come near you. Only with your eyes shall you look and behold and see the reward of the wicked, because you have made the Lord, who is my refuge, even the Most High, your dwelling place. No evil shall befall you, nor shall any plague come near your dwelling. For He shall give His angel charge over you to keep you in all your ways. In their hands they shall not bear you up, lest you dash your foot against a stone. You shall tread upon the lion and the cobra, the young lion and the serpent you shall trample underfoot. Because you have set your love upon me, therefore I will deliver him. I will set him on high, because he has known my name. He shall call upon me, and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Praise the Lord. Kung doon ay salmo nga angay nato iposes sa ato kasing-kasing, kining Psalms 91. Praise God. Doon ay gahom ni ini nga mga pulo nga angay nato ning balunon sa kinabuhi. Praise God. Makaligon kini, makahatag inspirasyon ka nato, makahatag natong kasiguruan mahitungod sa mga saad sa Dios alang sa atong kaayuhan. Hinungdan nga kini nga salmo maayo gayud og takos nga atong angkunon sa atong makasing-kasing. Palakpakan daw nato ang Ginoo maigsoon.
Kinira ang salmo nga walay uluhan, walay title. Wala siya uluhan. Unlike sa ubang mga psalms, nga doon na sila mga titles. But this psalm has no title. And therefore, the author of these psalms remain unknown. Wa mahibal doon ay mga, siguro mga huna-huna, nga ang Psalms 91 posible nga gisulat ni Moses. Si Moses mo yung writer sa Psalms 91. Ang uban po naghuna-huna nga ang Psalms 91 gisulat po ni David. Tungod kay dunay mga praise sa Psalms 91 nga naghisgot may tungod sa mga armadura o piho nga tungod kay dunay praise mahitungod sa mga armadura o panggubatan tingali sa ilang paghunahuna si David maoy nagsulat niini. Pan ang Psalms 91 ang context maigsuon sa Psalms 91 is Psalms 90 nga kini nasayran sa mga scholars, Bible scholars nga si Moses maoy nagsulat niini. Psalms 90. And it could be nga Psalms 91 also was written by Moses. Kay sunod man o nag-share sila sa parehas nga theme sa ilang chapter. Hallelujah. All right. Panbalik ko nako kini nga salmo is one of the greatest position of the saints. Mao ni ang pinakadako nga angay maangkon, angay nga mabatunan kanato nga magtotoo og mga Kristohanon. Hallelujah. So ang salmo kung kini gisulat ni Moses, gisulat kini maigsuon sa 40 ka tuig in the wilderness. 40 years gikan sa Ehipto, 40 ka tuig silang naglibot-libot sa Ehipto. Posible nga gisulat ni Moses kini maigsuon nga mga pulong mga bersikulo sa Psalms 91 sa dihang sila maigsuon nag-wander sa wilderness in 40 years, 40 ka tuig. Actually, ang gidugayon maigsuon sa panaw, kung maglakaw maigsuon, gikan sa Ehipto or tingali gikan sa Red Sea maigsuon, paingon sa Kanaan, modular maigsuon og 40 ka adlaw. So tingali mga usa ka bulan og tunga nga baktas makaabot na sila maigsuon ngadto sa Kanaan. Pero ato nahibal-an maigsuon tungod sa ilang pagkadili matinuohon, tungod sa ilang unbelief, tungod maigsuon sa ilang grumbling and murmuring sa leadership ni Moses, mao nga nagtuyok-tuyok sila. Alright, wa sila makasangko diretso ngadto sa destiny maigsuon nga gi-design sa Dios para nila. Mausab ni sa atong kinabuhi nga dunay destiny ang Dios nga iya maigsuon gi-program alang kanato. Doon natay mga maayo maigsuon nga mga utlanan sa kinabuhi nga atong mapahimuslan matud pa sa Biblia, a land of milk and honey. Yuta maigsuon sa panalangin, yuta sa mga gatas, yuta maigsuon sa mga dugos. Pero instead sa gatas maigsuon, dugos o mga pagkaon, lamian maigsuon dito sa yutang saad. Kining mga tao sa Dios nga napuno og unbelief sa ilang kasing-kasing. Dili sila mutuo maigsuon. Kadugayan sa ilang panaw, di na sila mutuo sa Dios. Ilan ang gisalikway ang pulong sa Dios. Mga tungod ni ana, naglibot-libot sila maigsuon. Alright. Ingon anak po natong kinabuhi, mawad anta sa hustong direksyon, mawad anta sa husto maigsuon nga biring sa atong kinabuhi, kung dili ta maigsuon matinuohon sa iyahang mga pulong. Amen, babagsuon. Kita mga Kristohanon were destined to prosperity. Kita maigsuon nga mga Kristohanon
gi-design ta sa Dios alang sa paglambo sa atong kinabuhi. I come that you might have life and that you might have it more abundantly. So ang degree of comparison maigsoon gibutang sa John chapter 10 verse 10, more abundantly. Dili most maigsoon kay kung most usay mo ita mauna ni ang atong prosperity, pero gibutang ang comparative degree maigsoon sa Word of God kay atong nabatunan sa tanan natong nabatunan karong buntag, do na pay labaw nga ihatag sa Dios kanato. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Kung nagtuo ka diha ra kutob panalangin sa Ginoo, nasayop ka, do na pay labaw pang panalangin sa Dios nga iyang ihatag kanimo. Kung nagtuo ka maigsoon ka na lang nga kalampusan ang imo maigsoong na enjoy sa kinabuhi, nasayop ka, do na pay daghang kalampusan nga giandam sa Dios alang kanato. Hallelujah. So mauning nahitabo sa mga tao sa Dios, wa sila motuo sa pulong sa Ginoo. Mao nang naglibot-libot sila, wa na sila direksyon maigsoon. Nagwander sila sa ila maigsoong destiny. Hallelujah. Wa sila makasangko hangtod ingon sa Biblia nangamatay og nauga ang ilang mga bukog didto sa kamingawan. Wa nila ma-enjoy ang reality sa pulong sa Ginoo. Although nakadungog sila sa pulong sa Dios, pero wa nila ma-enjoy ang reality of the word, promises of God. So lahi nang maminaw ka maigsuon, nag-ingon ang Ginoo nga ang Dios mag-ayo kanimo, lahi po nang imong na-experience ang kayuhan sa Dios sa imong balatian. Lahi po nang nakadungog ka sa wali nga ang Dios mo panalangin kanimo, lahi po nang na-enjoy gyud nimo maigsuon ang blessing, ang panalangin sa Dios sa imong kinabuhi. So kining mga tawhana nakadungog sila pero wa nila masinati, wa sila maigsoon makapahimos tungod sa ilang unbelief. Dili matinuohon nga kasing-kasing. Tungod sa ilang grumbling, tungod sa ilang murmuring sa Ginoo. Kanunay silang mag-grumble, kanunay silang magbagutbot. Bagutbot sa pagkaon, bagutbot sa provision sa Dios sa ilang kinabuhi. Ang Ginoo ubad sa mga anghel sa kalangitan, nabaw na taon og kada adlaw magmasa maigsuon ang langit aron mapakaon sa mga tao dito sa kamingawan. Mauna ang gibuhat maigsuon ang provision adlaw-adlaw. Ingon sa Biblia, dili sila pwede magkuhag reserba kay nganuman ang Ginoo dili mapakyas, ang Ginoo maigsuon naa sa hustong panahon sa panalangin sa atong kinabuhi. Pagpakan daw natong Ginoo. Hallelujah. Di ka pwede magreserba, di ka pwede mo nauna nga ako ning i-reserve basin niya masakit ko, wala ko'y magasto. I-reserba na ako ni basin for in kasog mahitabo ni. Pasabot lang nga wa ka motuo sa Dios maigsuon sa umalabot nga adlaw sa imong kinabuhi. Amen ba? Ang iyang panalangin maigsuon, makanunayon. Ang iyang panalangin, makasalig ka maigsuon sa iyang panalangin. Mga kining mga tawhana, ingon sila, ay nag-abot maigsuon sa Biyernes, ilang dublihon kay sa Sabado maigsuon, ingon sa Bible, magkuha ka og duha ka tinapay sa Biyernes kay sa Sabado, walay rasyon nga ihog kay Sabadista ang mga anghel sa langit. Nimba sila dire. Unang duliho nila maigsuon ang rasyon para Biyernes ug Sabado. And then after ana daily na pod ang distribution sa Ginoo sa ilang pagkaon. Ang uban maigsuon hilabihan ka sigurista. Hilabihan ka dalo nga magpunit sila magsugdaghan, taguan nila sa ilang maigsuon ti kaban, taguan sa ilang refrigerator. Gunya, sa pag-abli pa nila sa ilang tinaguan, maigsoon nga mana, napanos ang ilang gitaguan. Kaya nga naman, kaya ang Diyos lagi, dili gusto kita magreserba maigsoon, kaya ang atong Diyos, adlaw-adlaw nga Diyos sa atong kinabuhi. Praise God. So 40 years in the wilderness, pilting dugaya maigsoon. Taas nga panahon nga wa gyud nila mapusli ang mga saad sa Dios kanila. Hallelujah.
Mao na ang plano sa Dios, diin ra sila maigsoon, diha ra sila sa kamingawan, sa desert maigsoon, sa disyerto. Namatay sila nga wa gyud makapahimulos sa pulong ug saad sa Dios. Mao bitaw iyong kuninyo, sayang gid kaayo kada Domingo magtigom ta dinhi, kada Domingo makadungog ta sa saad sa Ginoo, sa panalangin, sa kaayuhan, sa kaluwasan, sa kagawasan, daghang mga saad sa Dios nga kanunay magsumadunggan nato. Pero kung dili ta matinuohon sa iyang pulong maigsoon, dili ta makapahimulos sa iyang mga pulong o sa iyang mga saad. Amen. Mahinungdanon gayod nga kita musalig ug mutuo sa pulong sa Dios. Kay kung musalig ug mutuo kita sa pulong sa Dios, ingon sa Biblia, the Word became flesh. Ang pulong nahimong unod. Hallelujah. Ang ato karon maigsong gihimo mao nga kita nagsabwag lang sa pulong. Pero ang pulong maigsoon gikan sa baba sa magwawali, butangan ug unod maigsoon sa Dios. Kung imong dawaton ang pulong uban sa pagtuo, butangan ug unod sa Dios maigsuon ang pulong, ug ang pulong ingon sa Bible nahimong unod. And the Word became flesh. Amen. The Word, pulong nahimong unod, reality. Alright. Kung ang pulong nag-ingon panalangin, ang reality maigsoon, dunay panalangin moabot sa imong kinabuhi. Kung ang pulong sa Dios nag-iyong milagro, ang reality maigsoon mao nga ang Ginoo maghimog milagro sa imong kinabuhi. Ingon sa Bible, the Word became flesh. Amen? Wa nila tuuhi. Nagtuo sila maigsoon nga ang Ginoo nagpahigawas nila gikan sa Egypt aron mga matay sila. Mao nang ilang pagtuo. Ingon si Joshua o si Caleb, mangnud kita, mga spy maigsoon ngadto sa yuta sa Kanaan. Ilang nakita ang kabaga maigsoon nga panalangin sa yuta sa Kanaan. Daghang bunga sa kahoy. Doon ay daghan maigsoong mga honey, dugos maigsoon nga mapahimuslan nila. Pitindaghan ng kaayuhan sa yuta, sa saad maigsoon. Mao nga mibalik sila ngadto kang Moses og nagsulti sila. Naghatag silang taho, report maigsoon. Nagsulti sila, Moses, manulod kita, mangadto ta. Kay dunay panalangin, dunay kalambuan, kauswagan sa kinabuhi kung kita musulod sa Kanaan, sa yuta nga saad. Ang napulo maigsoon ka espiya, another set of spies. Miabot sab nag-ingon sila, Moses, dili ta mangadto kay dunay mga higante, dunay mga dagkong tao dito. Ang ilang mga pana hilabihan gayud kadagko, ang ilang mga espada hilabihan kadagko. Dagko silang tao nga sama lang ta og mga apan-apan itandi kanila. Ug ang mga tao sa Dios nangahadlok. Nangahadlok sila nga tungod ni ana ingon sa Biblia, mibalik sila sa ila maigsoong gigikanan. Miatras sila gikan sa panalangin sa Dios tungod sa ilang pagkadili matinuohon. Tungod sa ilang pagduha-duha, tungod sa ilang kahadlok, wa nila mapahimusli maigsoon ang kadagaya o ang katinuod sa panalangin sa Dios pinaagi sa iya masaad o mga pulong. Karong buntag maigsoon, paminaw mo, gisulat kini nga mga kasulatan sa Biblia aron kita makapahimulos sa katinuod sa pulong sa Ginoo. Amen ba maigsoon? Langit ug yuta mahanaw. Listen, heaven and earth shall pass away. Ang langit ug ang yuta maigsoon, it could come to nothing. But my word, ingon sa Biblia, ang akong pulong adunay kapuslanan. Amen? Ang akong pulong matuod, ang akong pulong masaligan. Hinaot ko nga karong buntag maigsoon mga katawhan ta sa Dios nga makasalig sa saad ug sa pulong sa Ginoo. Amen ba maigsoon? Mao ni ang buot sa Dios mahitabo, mao na nga ang Psalms 91 maigsoon gisulat kini. Probably si Moses nagsulat niini.
Ang tuyo maigsuon aron nga paghatag og comfort. Paghatag maigsuon og comfort sa kasing-kasing sa mga tao sa Dios diha sa kamingawan. Wa ta makasidatig unsay kinabuhi sa kamingawan kay wa may kamingawan nato dinhi maigsuon. Pero ang kamingawan na sayra nato maigsuon tungod sa atong nabasa nga walay mga tanom sa kamingawan. Walay tubig sa kamingawan. Walay sibilisasyon sa kamingawan. Walay palingki sa kamingawan maigsuon. Ang kamingawan lulun kainit ug katugnaw maigsuon sa panahon sa gabi, kainit sa panahon sa adlaw. Ang kamingawan maigsuon sa ngalan palang kamingawan, hilabihan kamingaw. Hello. Hilabihan kamingaw nga murag walay tao nga gusto mo puyo sa dapit sa kamingawan. Hallelujah. Mao nga tungod kay mauni ang sitwasyon maigsoon sa kamingawan ug ang mga tao sa Dios naglatas niining dapit sa kamingawan na kinahanglan sila comfort maigsoon. Amen. Amen ba? Naglatas tag kamingawan sa kinabuhi. Hello. Doon ay mga kamingawan sa atong kinabuhi maigsoon. Nga usahay mangandoy ta nga doon na maigsuoy comfort, doon ay pagdasig kanang comfort maigsoon comforter sanina na ibutang na sa tao maigsoon nga naa sa disgrasya ug malunod ka sa dagat unya makuha ka habulan dayong kag-comforter maigsoon. Ma-comfort ka. Karong buntag, ako isulti nato, kitang tanan na kinahanglan comforter. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Hallelujah. Samtang kita naglatas maigsoon sa kamingawan sa kinabuhi, paminaw mo, ang nahitabo sa mga katawhan sa Dios is a picture, a big picture maigsoon sa atong paglawig sa Kristohanong kinabuhi. Gikan ta sa Ehipto sa sala. Gikan ta sa Ehipto maigsuon sa pagdumala sa yawa sa atong kinabuhi. Wala tay kagawasan, ilalom ta maigsuon sa gahom sa yawa. Dili ta maigsuon makabuhat sa atong gustong buhaton kay gimanduan ta kanunay sa yawa sa atong kinabuhi. Apan salamat sa Dios nga gipadala si Moses, gipadala si Jesus sa atong kasing-kasing aron kita mahigawas gikan maigsoon sa kuta sa atong kaaway nga mao ang yawa. Palakpakan daw nato si Jesus. Hallelujah. Mao nang nagawas ta gikan sa kalibutan ug unya karon maigsoon padulong ta sa gingharian. Padulong ta maigsoon sa langit. Padulong ta ni anang panalangin sa kinabuhi nga giandam sa Dios alang kanato. Apan makasusubo nga kahimtang maigsoon ang uban kanato nangamatay, nawala na sila maigsoon, wa na sila makapadayon pa, wa na sila maigsoon makalahutay sa kainit maigsoon sa adlaw, wa sila makalahutay sa kabugnaw maigsoon sa kagabion, diha sa kamingawan nangamatay sila. Praise the Lord. Karong buntag maigsoon nagpadayon gihapon ta tungod sa grasya o kaluoy sa Dios sa ato makinabuhi ato daw palakpakan ang Ginoo. Every time nga kita maigsoon maluya sa panahon maigsoon nga mawad-an ta og inspirasyon, mawad-an ta kusog maigsoon nga magpadayon sa atong panaw sa Kristohanong kinabuhi. Paminaw mo, doon ay comforter nga ibutang sa atong lawas maigsoon nga mabugnaw. Doon ay comforter nga ibutang maigsoon sa Dios kanato aron kita maulian sa atong kaluya, maulian ta maigsoon sa atong dismaya, frustration sa kinabuhi, unya mahinumbalik ang atong kadasig o ang atong kusog diha sa Ginoo. O kanang comforter maigsoon gipadala sa Dios kanato, walay lain kundi ang Espiritu Santo nga gipadala sa Dios sa atong makinabuhi. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Ingon si Jesus, I will go, and if I go, I will send you the comforter. Akong ipadala kaninyo ang Espiritu nga magdadasig. Kay luya na kita maigsoon, madasig ta kung doon ay ihabol nga comforter nga maong Espiritu Santo sa ato makinabuhi. So,
while going through this ato maigsuon nga course paingon sa yutang saad maigsuon, dunay comforter nga ipauban sa Dios kanato. Dunay magdadasig nga ibutang sa Dios alang kanato maigsuon. Hallelujah. Usahay mo toy akong giingon. Usahay gamiton ka sa Dios ingon nga comforter sa imong kauban sa Ginoo. Amen. Mabito na sa atong fellowship, importante gid kaayo kay ang Dios magamit bisan unsa. Ang Espiritu Santo maigsoon pwedeng mo gamit ni bisan kinsa o bisan unsa maigsoon aron pag-comfort kanato. Hallelujah. Uban nato mo ani sa simbahan, dala nato ang atong suliran, problema, balatian, kakulangon sa kinabuhi. Nya usahay maigsoon dili na ta makabarog, murag mauna ni ang last moment sa ato maigsoong pag-alagad sa Ginoo. Tingali niya ka kay mananghid ka na sa Ginoo, Lord, mao na ning katapusan na kong simba, babay na. Di na ko mobalik sa no Domingo. Kay nakadagma kag mga problema sa kinabuhi, suliran sa kinabuhi, nga murag di na ka makabarog. Apan sa panahon sa atong jutay panahon sa fellowship, mabutay ingon ko, before ta magbasa sa pulong sa Ginoo, malandong sa pulong sa Dios, maghimo tag fellowship. Kay usahay bisan pahiyom sa imong katapad, bisan ang iyang presensya, mahimong comforter maigsoon sa imong kahimtang sa kinabuhi. Amen. Hallelujah. Pagpakan natong Ginoo. Mo nang sa atong pagsimba, inang Ginoo, Lord, gamita ko, himo ako Ginoong comforter. Himo ako Ginoong magdadasig sa akong igsuon nga naa sa kaluya. Himo ako Ginoo nga instrumento aron nga ang igsuon nga nawad-an na og umoy, nawad-an nagkusog sa iyang espirituhanong kinabuhi, manumbalik ang kadasig tungod kanako. Gamiton ta sa Dios, gamhan ta sa Espiritu Santo aron mahimo tang comforter sa ato maigsuon sa Ginoo. Amen ba? Praise the Lord. Ito akong gisulti sa mga igsuonan kung gahapon birthday na ako o kagabi doon ay panahon sa akong kinabuhi maigsuon nga murag gusto na ko mo pahulay. Gusto na ko muundang kay daghan ang akong gibati sa lawas, daghan ang akong gibati sa akong pagkasing-kasing, daghang huna-huna maigsuon sa di nako maapas. Nakinahanglan kong comforter. Nagtuo mo pastor di na kinahanglan comforter. Usahay baya ang pastor may sundaan niya ang tanang load may igsoon sa espirituhanon nga kabugat. Kada usay, imbutan ta kada usa ninyo sa prayer may igsoon, mag-ampok us kada usa ninyo. Mag-intercede ko sa kada usa kaninyo. Intercessions meaning may igsoon ang inyong kahimtang, ang inyong pagbati, ang inyong problema ako may igsoon gipasaan. Kung pasaano na ako may igsoon ang napulo ka problema sa napulo ka tao, bugat kayo may igsoon. Kung tanan kamo maigsoon, akong pasaanon, i-intercede ta mo diha sa Ginoo, bugat kayo. Si Jesus maigsoon na himo siyang intercessor. Iyang nag-intercede siya para kanato tanan. Ang tibuok kalibutan maigsoon, ang tanang tao sa tibuok kalibutan, iyang gi-intercede sa Amahan. Mao nga sa iyang pag-intercede maigsoon ingon sa Biblia, ang iyahang mga singot ng gawas murag dugo. Naitos, napuga, pag-ayos siya maigsoon. Mo nang ingon sa Biblia, after sa iyang prayer, miabot ang mga anghel aron mo comfort kaniya. Amen. Human sa milabay mga buwan sa akong kabugat maigsoon, hingabot ang akong birthday, gigamit mo sa Ginoo para maigsoon mo comfort sa ako. Hallelujah. Nalipay ko nung balik na po na ako kusog, ang ako maigsong inspirasyon. Hallelujah! Salamat sa Ginoo. Kana tungod kay kamo na himong comforter o gigamit sa Dios alang kanako. Kada usa kanato maigsoon, posibleng mahimong comforter alang sa usag-usa. Amen ba? And so, dinhi maigsoon, Psalms 91, ang pulong sa Dios na himong comfort maigsoon sa mga tao sa Dios diha sa wilderness, sa kamingawan maigsoon. Taas-taas ug dugay-dugay ang ilang panaw na kinahanglan sila comfort. Praise the Lord.
Mao nga Ginoo nakakita siya nga nagkinahanglan gayod o comfort ang mga tao. Mao nga gipadad-an niya maigsuon og pillar like of fire, pillar of fire maigsuon sa gabi. Kay sa gabi maigsuon hilabihan ka bugnaw sa disyerto. Mamatay ang tao maigsuon sa disyerto sa panahon sa gabi kung walay kainit. Dili tingali sila makahimo og dako maigsuon nga kalayo og nya magpataliwala silang tanan aron mainitan sila apan ang Dios mismo naghimo kainit maigsuon og nagtagbo sa ilang kabugnaw sa panahon sa kagabion. Hallelujah. Sa adlaw maigsuon kung wala sila'y payong, kung wala sila maigsuoy pandong sa kainit, mapagtud sila, mga matay sila sa tumang kainit. Taas ang temperatura sa kainit maigsuon diha sa kamingawan sa disyerto maigsuon. Apan ang Dios naghimo maigsuon og daw payong nga cloud maigsuon. Ug unya naguban-uban kanila aron malandungan sila ug dili sila mga matay sa tumang kainit. Mao kini ang comfort nga gipadala sa Dios sa iyang mga katawhan. Ug karong buntag makasalig ka ang samang Dios nga nagpadala comfort sa iyang mga tao dito sa kamingawan mauusab gihapon magdalag comfort kanimo sa atong panaw sa pag-alagad sa Dios. Ato daw palakpakan ang Ginoo. Hallelujah. And also not only comfort for the people of God, apan ang Psalms 91 maigsuon gisulat kini to assure the now children of God of His provision in this earthly pilgrimage. Provision. Again, mao ni gisulti nako maigsuon ninyo kaganiha nga duna maigsuoy dunay now provision ang Dios. Amen ba? Hallelujah. Dili ang Diyos, dili maigsuon interesado sa panos, dili sa interesado maigsuon sa kagahapon nga provision, adlaw-adlaw, doon na siya maigsuoy provision alang kanato. Ingon si Jesus sa inyong prayer, you pray in this manner, give us this day, listen, give us this day our what? Daily bread. Daily bread. Inan nyo daily bread. Sa ato pa dunay bread nga giandam sa Dios nato ugmang adlaw. Sa Lunes dunay bread para nato, Martes maigsuon dunay bread para nato. Wa magpasabot maigsuon nga ang bread sa milabayng adlaw sa kagahapon maigsuon mo ipakaon sa Dios nato ugma panos na. Panos na. Daily bread. Amen. Sa imong kinabuhi, dunay daily bread nimo. Give us today my daily bread, my Sunday bread, my Monday bread, my Tuesday bread. Hello? Adlaw-adlaw, dunay bread nga giandam sa Dios alang kanimo. Mutuo ba ka anak migsoon? Anak inyong tinanawan mo rin magnagduduhagin mo naabay, naapa ba kayo makaon sa Lunes? Naapa ba kayo makaon sa Martes? Labi na karon nga ang presyo maigsuon sa atong panlito nagdubli. Ang asukar karon kaniadto 50, karon hibaw mo pila na kilo sa asukar? Usa ka gatos. Mairasab para di mo diabetison. E kung barato, magsige mamugla-la asukar. Maunang diabetes na mo. Daily bread. Lipay gid ko maigsuon. Ako, mabitaw si Pablo, wag kabalaka. Wa si kabalaka sa kinabuhi. Kaya nga naman, doon ay Diyos nga nag-atiman kaniya. O ang Diyos nga nag-atiman kaniya maigsuon, dili magpasagad, kung dili adlaw-adlaw. Hallelujah. Adlaw-adlaw maigsoon magahin siya og panalangin alang sa imong paginahanglan. Dili babuutan og maayo ang Dios. Ato siya pasalamatan. Amen. Praise God. Hallelujah. And also Psalms 91 describe God's protection. Gi-describe sa Dios, gipadayag sa Dios maigsoon ang iyang proteksyon sa iyang mga katawhan. Hallelujah.
Mutuo pa ba mo nga ang Diyos maigsoon, doon ay divine protection sa atong kinabuhi. Amen. Praise God. Si Ronald Halapan, ang iyang barko maigsoon paingon sa Taiwan, tumilabay adlaw. Tama gyud maigsoon nga ang China nagbomba-bomba maigsoon dito doon sa Taiwan, naigo ang usa ka barko. Ang barko nag-una sa ila naigo maigsoon. Mao tong nagpa-prayer request si Jade, iyang asawa, palihog tabang sa pag-ampo kay nagsunod sila sa barkong naigo sa bomba sa China. Oo. Akitang tanan maigsoon may response niya atong call maigsoon to prayer. Nag-ampo ta. Atong gisulat dito, atong saligan ang divine protection sa Dios. Amen ba maigsoon? Kung anak ta sa Dios, doon ay divine protection sa Dios sa atong makinabuhi maigsoon. Bantayan ta sa Dios sa kanunay, dili ta niya pasagdan sama siyang pag-amuma o pagtagad maigsoon kanato sama maigsoon sa usa ka inahan, usa maigsoon ka himungaan nga nagtagad sa iya maigsoon mga piso. Sa panahon maigsoon nga dunay mga langgam, dagkong langgam nga buot maigsoon mo tuka sa mga piso maigsoon sa sisiw sa mga inahin. Ang buhaton maigsoon sa himungaan, iyang ibuklad ang iyang pako. Listen, iyang ibuklad ang iyang mga pako, o sa pagbuklad sa iyang mga pako, iya maigsoong ipatingog. Ang tingog maigsoon sa pagtigom sa iyang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Amen. Hallelujah. Ang atong Diyos maigsoon, sama sa himungaan, nga niining kabuntagon, kung naa ka sa panginahanglan maigsoon sa divine protection, dunay tingog sa Dios, way laing kadaganan nato maigsoon, kundili ilalom sa iyang mga pako. Ato dang palakpakan ang Ginoo. Under the feather of His wings shall we trust. Musalig ta maigsoon, ilalom sa pako sa atong himungaan. Sa samtang ang mga piso maigsoon naa sa ilalom sa himungaan, ang ilang lawas tuwa sa ilalom, pero ang ilang mga gagmayng ulo manggawas maigsoon sa pako sa inahan sa himungaan, ug unya manghagit-hagit sila sa agila, manghagit-hagit sila sa dagko maigsoon nga mga langgang mga gustong mo tukob kanila, nagsalig sila kay sila na sa ilalom sa pako sa ilang mga himungaan. Amen. Amen ba maigsoon? Makasalig ta sa kinabuhi. Pamihina mo nga walay bisan unsang kaaway, ingon sa Biblia maigsoon, there is no weapon that is formed against you that will prosper. Wala gayoy mo lampos nga bisan unsang gihimo nga hinigiban bato kanato, kay nganuman kay kita anaa sa ilalom sa pako sa makagagahom. Hallelujah. Under the feather of His wings. Hallelujah. Tungod ni ana maigsoon ang proteksyon sa Dios, iyang gihatag kanato maigsoon in the midst sa taliwala sa atong kahadlok. Our fears, terrors, dangers maigsoon that ever present sa ato maigsoong palibot. Daghan maigsoong mga kakuyaw sa atong palibot. Paminaw mo, daghang mga terrors maigsoon sa atong palibot. Daghan maigsoon mga pestilence sa atong palibot. Dunay mga COVID-19 maigsoon nga mga angay kahadlukan. Dunay monkeypox maigsoon nga angay kahadlukan. Dunay mga dengue fever nga angay kahadlukan. Apan karong buntag maigsoon ang labing maayong dapit aron kita dili matandog ni ining mga kaaway sa kinabuhi, mao ang ilalom sa pako sa ato makagagahom. Praise the Lord. Amen. Amen. Hallelujah. And also there are many blessings and truth in Psalms 91. Dunay daghang panalangin, dunay daghang kamatuoran maigsoon ni ining Salmo 91
We believe in His words. We claim His words over our lives. Tuuhan nato iyang mga pulong, o dili lang tuuhan nato ang iyang pulong. Claim. Inan nyo claim, Maigson. Claim His words. Alright. Sa ato pamigson, ang pulong sa Diyos, gisulat sa Biblia, for us to claim His promises and to claim His words. Mabitay ko sa Bible, you shall lay hands on the sick and they shall be recovered. Unsa na? Promise. Unsa na? Words. Pero dili na maigsoon mahitabo nga dunay recovery from sickness and illness maigsoon kung dili nimo i-claim ang iyahang pulong. Oy, claim His words. Lord, dili ba nagsulti ka? Nagsulti ka, Ginoo, nga among itapion ang among kamot sa masakiton ug maayo sila. Akong gi-claim ang imong word karon, Ginoo. Claim His words. Hello. Dinhi ko kay murag wa na may response kaayo dis tubangan. Uwan sa ulan. Hallelujah. Oy, napa ba mo? Right. Claim His words. Claim God's promises over your life. Sa imong kinabuhi. Amen, babigson? Unsa mga saad sa Dios? Daghang saad sa Dios. Protection, blessing, salvation, healing, release, anything maigsoon. Sa Bible, nga iyang gisulat maigsoon, alang ka nato, ang atong buhaton, atong i-claim ang iyahang mga pulong. Sugdi ragod karon, sugdi ninyo karon. Kung makakita mo sa Biblia doon ay saad, ingnan ninyo, Lord, di baga saad magkaani. Wa magpasabot yung nakalimot ang Ginoo. Wa magpasabot kinahanglan pahinumduman nato ang Ginoo. Apan gusto lang nato nga i-claim ang para sa ato. Amen. You receive not because you claim not. Wa man ka mo claim. Nauntay angay na nimo, pero wa man nimo ang kuna. Na-forfeit ang saad, na-forfeit ang word, kay ngano man, kay wa man nimo ang kuna. Dunay healing, dunay blessing, wa man nimo ang kuna, para manuta na sa imo. Oy, napaba mo likod. Hallelujah. Dunay 7 kung makahumanta. 7 ka spiritual blessings maigsoon of Psalms 91. All right. Number 1 blessing of Psalms 91 is the blessings of spiritual victory. Ang panalangin sa espirituhanong kadaugan sa atong kinabuhi, maigsoon. Psalms 91 verse 1, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. All right. Ang first word maigsoon sa verse is He. And then you He or she. He or she who dwells in the secret place. That means to anyone. Anyone. Bisan unsang klase sa tao, maigsoon. Gender sa tao. Bisan unsang klase, maigsoon, sa edad sa tao. Bisan unsang klase sa kahimtang sa tao, maigsoon, it doesn't matter. Hallelujah. Kay kini gi-address maigsoon o gi-offer alang sa tanan. To anyone. Kamong sa likod, apil mo ani. Amen. Sa likod, amen. He, ang tanan nga musalig sa Dios, ang tanan nga muhatag sa iyahang pagtuo sa Dios. He. So karong buntag para sa imo ni.
para ni kanatong tanan. Unsa ingon niya? He who dwells. Inyo dwells. Dwells maigsuon sa Hebrew is yashab. Yashab. Kanang word yashab maigsuon sa Hebrew means to set down. Na mulingkod ka. Other meaning is to remain. Magpabilin ka. So dili ka maigsuon, maglakaw-lakaw, magpabilin lang ka sa imong nahimutongan. And the third meaning maigsuon to me is appropriate sa verse maigsuon o sa atong gusto ko haon is to settle. To settle. It is a sense of taking up a homestead or sticking out a claim resisting all claims. Sa ato pa to settle down, meaning dalhuni mo imong tent maigsoon sa Old Testament kay ilang balay dili man parehas karon na ay atong balay. Sa ilang panahon maigsoon, ang ilang balay naa sa tent. Tent ang ilang balay. Movable maigsoon. Mobile ang ilang maigsoong residence. Pwede ka karong si Manaha, puyo din next week, tuwa na po ka dito sa Lanosa, kay tent man ang ilang gidala. Pero kini nga tent maigsoon, ilan ang butangan o stock maigsoon, kahoy, aron ilan ang ihugtan maigsoon. Meaning, anha na gid sila. Mupuyo na sila maigsoon, diha hangtod sa ilang kinabuhi. Ingon sa Biblia, he that dwell, he that reside. Maigsoon karong buntag, gusto sa Dios magpapuyo kita pabilin diha sa iyang balaang presensya hangtod sa kahangturan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. He that dwells, he that remains settled, he that possesses in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Secret place, he that dwells in the secret place. Kini naghisgot mahitungod sa tabernacle maigsoon, sa tabernakulo sa Dios. Doon ay tulo ka set, doon ay tulo maigsoon ka set maigsoon sa tabernakulo. Doon ay outer place, doon ay holy place, and then there is that most holy, which is called the Holy of Holies. Ang secret place maigsoon dili ang outer place. Ang secret place maigsoon dili ang holy place. Ang secret place of the Most High is the Holy of Holies, where the presence of the Lord is. Amen. Amen, mamagsohan. Hallelujah. Wala ni mahitabo sa Old Testament tabernacle, maigsoon. Kaya nga naman, dili pwede maigsoon ang tao mosulod dito sa Holy of Holies. Sa usa ka tuig, kausa lang masudlan og tao ang Holy of Holies. Ug ang mosulod maigsoon, ang high priest lang, only. So dili basta-basta, bisan pari ka, kung dili ka high priest, dili ka makasulod sa Holy of Holies, the most secret place of the Most High God. So akong gisulti ninyo maigsuon, mingaw kaayo ang Diyos. Amen? Siya ra dito sa most holy place. Siya ra dito maigsuon sa Holy of Holies. Kada usa ka tuig mao pa maigsuoy pagsulod sa tao maigsuon aron magdala og halad pasiguli sa sala sa tibuok nasod sa Israel. Mao na ang dapit maigsuon sa Holy of Holies, most holy place. Mao nag-ingon ang Ginoo kang Hesus adto ka sa Kalbaryo. Kay gusto ko nga doon na pakigdait sa tao kanako dili lang kausa sa usa ka tuig, adlaw-adlaw, hallelujah, hangtod himuon kini nga dapit
dapit sa mga katawhan nga nakig-uban sa Dios. Ato palakpakan ang Ginoo maigsoon. And so, matod palagi sa ato maigsoon natun-an kadtong Holy of Holies maigsoon, dunay maigsuoy tabil, dunay kortina maigsoon, nga iyang kabaga hilabihan maigsoon. Nga dili basta-basta magisi maigsoon ang iyang kortina. O sa pagkamatay ni Jesus, nagisi ang kortina sa Holy of Holies maigsoon, sa most holy place, sa secret place of the Most High. Nagisi maigsoon. Dili nagisi gikan sa ubos paingon sa itaas. Kay kung nagisi ang kortina maigsoon gikan sa ubos ngadto sa taas, nagpasabot nga tao ang nagisi. Tao ang hinungdan nga iyang gigisi maigsoon. Apan ang paggisi sa kortina gikan sa taas paingon sa ubos, nagpasabot ang Dios mismo mao'y naggisi sa tabil maigsoon sa balaan, sa labing balaan. Iyang gigisi ug unya maigsoon, nag-inbitar na siya. Ingon na siya, Mateo, isa to, chapter 11, come to me, umari kamo. Kinsa daw, kadtong gibug-atan sa sala, katong gibug-atan sa suliran, come to me. Asa maigsoon? Sa most holy place of the Most High God. Kaya nga naman, wa na'y ali, wa na maigsoon kortina, wa na'y partition. Giablihan na sa Dios para kanimo maigsoon ang balaan sa mga balaang dapit sa Dios. Amen. Secret place is the hiding place. Mauni ang dapit kataguan nato maigsoon. Hello. Dunay tayo makita makuyawan, dunay tayo makita mahadlok, dunay tayo makita mabalaka. Dunay tayo dapit nga kataguan maigsoon o kana mao ang balaang dapit sa Dios. Ang Ginoo maigsoon, nag-agda siya, umari kamo, come to me, all of you who are heavy laden. Come to me, you who are weary and heavy laden. In the presence, in the secret place of God, there is rest. There is rest. Wa na tayo pahuway ng kalibutan na. Pag mata nimo, naanay problema, naay kabugat. Pag tuog nimo, balon ang imong problema, balon ang imong kabugat sa imong pagkatulog. Kanus apat na makapahulay ba igsoon? Kung kita mo sulod na diha sa balaang dapit sa atong Dios. Pagpakan daw nato ang Ginoo maigsoon. The secret place of the Most High is the hiding place for us. It's a covering for us under the shadow. It speaks of defense when we are near to God. Paminaw mo, kanang adto tas gawas karon, unya maglakaw ta. Kung ni ang adlaw din maigsoon, unya naay akong anino, matabunan ka sa akong anino, labi na kay taas ko. Kung mag-uban mi Sister Edna, sigurado yung matabunan ako siya. Ang iyang anino, ang ako anino makatabo niya, kay ganuman. Kay tapad mi. Pero kung palalitan si Sister Edna, 5 kadupagikan sa ako, bisag unsa o pagbinlisiw sa adlaw, ang ako anino dili makatabon sa iya. Kay layo ra siya. Hangtod nga si Sister Edna, mudul tupad na ko, ayha pas ang iyang siya matabunan sa akong shadow. Amin mo, ingon sa Biblia, tabunan ta sa shadow
sa makagagahom. Pero dili ka matabunan sa shadow sa makagagahom kung layo ka sa makagagahom. Amen? Kinahanglan magpaduol ta sa makagagahom. The more nga duol ka sa makagagahom, makasalig ka nga matabunan ka sa anino sa makagagahom. Oh, hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord. Mo nang sa ato maigsong panaw sa Kristohanong kinabuhi, ayaw gid palayo sa makagagahom. Ayaw palayo sa Dios. Kanunay gud paduol sa Dios aron ang iyang anino maigsoon makatabod ka nato adlawng tanan. Amen. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of God's Almighty. Amen. Mong haing ganing Ginoo adto gyud ko. Bisan asang Ginoo adto gyud ko kay unsay rason gusto ko makatago sa iyahang anino. Hello. Pero kung nagtuo kang may laki na ka, wa na ka makinahanglan sa anino sa Ginoo, ikaw lang, wala problema. Pero mag-antos ka, miserable ang imong kinabuhi, kay wa ka malandungi, wa ka sa ilalo maigsoon sa landong sa makagagahom. Amen ba maigsoon? Kung naa ka sa landong sa makagagahom, maigsoon nagpasabot, duol ka sa makagagahom. Hallelujah! Kung duol ka sa makagagahom, makalaom ka maigsoon, nga dunay divine covering, nga dunay maigsoon dapit, nga kataguan, hiding place sa atong mga kinabuhi under the shadow of the Almighty. Hallelujah. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Katong gubat maigsoon sa 6-day war sa Israel against Muslim countries maigsoon sa palibot niya, napulo ka mga Muslim countries maigsoon, mga kusgano nga mga nasod maigsoon. Unom ka adlaw maigsoon, 6 day lang ang ila maigsoong tagal, wa na sila kalahutay. Ang Russia maigsoon hangtod karon nagbombaryo paghihapon sa Ukraine maigsoon pila na kabulan. Pero ang Israel maigsoon dili nila mahimo. Dili nila maigsoon madaog-daog ang Israel. Dili nila mapasipad-an ang nasod sa Israel kay nganuman ang Israel maigsoon ilalom sa landong sa makagagahom. Praise God. Ang saad ug ang pulong sa Dios naa kanila. Sila ang pinili maigsoon nga nasod sa Dios. Sila ang pinili nga makatawhan sa Dios. Ang Diyos nag-uban kanila. Doon ay sa ka instance maigsoon sa panggubatan nga ang mga Israelitas maigsoon, Israelites, nagatubang sila sa baga kaayo maigsoon nga makasundaluhan sa mga Muslim. Outnumbered sila tungod sa kagamay maigsoon sa ilang mga army, sa ilang masundalo. Ug nahuna-huna sila maigsoon nga siguro mapukan, mapatay o malupigan, makapture maigsoon ang Israel niadtong panahon na. Panatingala sila maigsoon nga dihay grupo sa mga sundalo sama kanila maigsoon. Parehas kanila og uniforme, parehas nila maigsoon og mga patses og unya maigsoon. Mao'y may atake dito sa kaaway. Nagligi sila murag kita naman tinhiw niya ngano kinsa man tumatawhana. Ngano doon na may dakong panon, grupo, batalyon nga miasdang batok sa ilang kaaway. Ang ilang nasabtan maigsoon, dili sundalo sa Israel to, kundi sundalo sa langit, sundalo sa Dios. Hallelujah. Miabot ang eroplano maigsoon, wa sila masayod. Kundi ingikan maigsoon ng eroplano, hinglandong ang tibuok maigsoong yuta, ang kalangitan maigsoon na puno sa eroplano panggera. O pagkakita sa kaaway maigsoon, midalagan palayo ang kaaway, miatras maigsoon ang ilang mga kaaway. Kaya nga naman,
Kay ang Israel maigsoon ilalom sa landong sa makagagahom. Karong buntag, pamina mo, naa ka ilalom sa landong sa makagagahom. Praise the Lord. Way bisan kinsa makatandog kanimo maigsoon. Balik ko nako. There is no weapon that is formed against you that will prosper. Wala maigsoon. Doon ay mga tao nga masilag sa imo mo, bato kanimo, mangitag paagi nga ikaw mapukan, dili sila maigsoon mo daog. Dili sila mulahutay kanimo. Kay nga naman, doon ay dakong anino maigsoon sa imong likod nga nag-uban sa imong kinabuhi nga mao ang makagagahom. Praise the Lord. Praise the Lord. Niadtong 6-day war maigsoon ang Israel, doon ang lamay, ang gidakon sa Israel maigsoon is only 20 kilometers square. 20 kilometers square. I-compare maigsoon sa Pilipinas para makakita ta og idea kung unsa maigsoon kagamay ang Israel. Ang Pilipinas maigsoon is 300 kilometers square. 300 kilometers square. May ta ay kagamay sa atong ang uban gani mayon ubang mga nasod hay man ang Pilipinas. Wa pa sila katultol as ang Pilipinas. Tungod sa kagamay maigsoon sa mapa, sa kagamay sa atong nasod, only 300 square kilometers. Pero ang Israel maigsoon is 20 square kilometers. So kung itandi nato sa Pilipinas, unsa kagamay maigsoon ang Israel. Alright, niya pagyod. Kung ang Mindanao maigsoon ikumparar sa Israel, ang Mindanao maigsoon is 130 kilometers square. So kung 130 kilometers square maigsoon, unsa kagamay ang 20 square kilometer. Gamay pagyud sa Mindanao. Dako-dako lang gamay maigsuon sa Mangkagangi tingali. Pati gamaya. Gamay kayo maigsuon. Ang ilang populasyon maigsuon. Ang Pilipinas karon dunay 110 million population maigsuon. Pero ang Israel doon alay 6 million ka mga tao maigsoon. Meaning, underdog sila. Pwede sila buli-bulihon, bisan kinsa. Pwede sila sikad-sikaran, pwede sila daog-daogon. Kaya naa sila sa taliwala maigsoon sa mga nasod, sa mga Muslim. Pero hangtod karon, way bisan kinsa na nasod, nga makaako maigsoon pagpasipala sa Israel. Tungod kay kini nga nasod o kini nga dapit maigsoon naa sa ilalom sa pako sa makagagahom. Praise the Lord. Hallelujah. Mao ang akong pangutana karong buntag kaninyo, do you live under the protection of the Almighty, the wings of the Almighty God? Naa ba ka sa ilalom sa pako sa makagagahom? Kay kung wa ka sa pako, ilalom sa pako sa makagagahom, sultian ko ikaw, mahimo ka maigsoong pagkaon sa imong kaaway. Mahimo ka maigsoong daog-daogon sa imong makaaway. Apan ilalom sa pako sa makagagahom, walay makatandog kanimo. Tungod kay ang Dios anaa man uban kanimo. Pagpakadato ang Ginoo.